को एडवर्टाइज दे आनी जाओ कौन देखि आई ना कौन आई जाओ मो यात्रा देखि आइदिले यात्रा देखि हां मोई जन को डाको दे हरिया रहबो कि जे तम ताको बाटर देखि दिला कि को मु देखिनी हम डाकेली ससुर पुआ बोली से कहला हम जाउती आउ के हिदो हैं आउ के हिदो तोई नाही ना अरे तो कथाला दिन मते सुनला सुनला लागु तू कोन कहू आउ के हिदिबो नहीं सुधा नहीं आकु पचाले ना पड़े सुन सुनो एटा महापुरुष थी कोडा एटा मां आदि भाव थी मां हां अबा कोडा बाबी एटे मां बाई कुल 13 दिन पूरा काढाद्री भाव हां जे पुओ तू ताले हलिया रहबू हां जे तो ना कोन मोना चैता चैता तो आइबी घैता क्या तो माउसी रो घैता हुनो ना तो आइबे मो आई तो नाही ना अबा हां तो घरे केना छे हम घर तक डाकी आनी कथा बार्ता हवा पाई महाप्रगड़ हलिया रहू ना हम घर आके जाके जाऊ एई राखी कथा के तो मोर जे डाकबनी के जे तमरो कोसिया को गोरा ना देथिले तीन नाथ मेला करी किना तेरा छोला को हां जंगल रो सुरसुर पत्र हां हेरा सुरसुर बोले तो औला हां ओहो सा कहला हलिया रखिबा टोला काठ हानिबा मोला मोला हमर तो जंगल जोरसार अछि ताले ठाकुर को काठ दरकार हबनी गे भाभी हबनी मोला मोला कर दउ तुई ताले पो तम जाति गोत्र हम जाते हां कर कंट हां क्या हावले होनी ना ना कर कंट हां ताले भलो जाति तमरो हां ओहो ताले भात बर्तन केते नबु तम भावन खंडे क्या तमरो पत्थर आनी ना गो देखिनी गोटे पहाड़ खंडी कोना गछटे लोन बई मुता पे क्या हमारे को तो मोर गए जो हम को पहाड़ गोटे कोले खंडी हां 5 टका नबु कि 2 टका नबु 5 टका आओ 2 टका बाड़ा 2 टका बाना हां ए भलो ताले मोर 5 टका देबी कहली ये 2 टका रहिला ताले ठीक हां ताले तू एठो काम सब करि पाइबो कोन ए जते काम अछि हमर 10 एकर खने जमी ठाकुर कर एके आउ एके नाही हेला के करो मो कर पाइनी ताले के देबो मोय आउ का खुला कटना মই কিনা ডাকি দিবি মই তো তাতে ডাকি যাই কিনা মই কেতে হইতানে হতি हां তুই যা ডাকি কিনা তো সাঙ্গরে গোটে সাঙ্গে কিনা আনিমু एके मन जाय पाइबनी हो जधरी देबी हां भड़ा दियो बड़ा के हां बड़ा जा हे মই फोन पे कर देबे दुकान ठीक जा मो तो मोबाइल धरिनी के देबो मोबाइल धरिनी फोन पे कर के दो मत पैसा তাহলে হো মাঙ্ক সিন্ধু করু যাহা বাহারিব নবু কিন্তু বাজে খরচ কলে মাড় খাইকিনা পুকুরা করে দেবে পিছি হ্যাঁ রাতে জমা নি কইলে के जीवन न मन डाकी देबनी হও তো মুন্ডরে বহিন নে হ্যাঁ যে শোনো লক্ষ্মী বসরে বহিন জি ভারি ए लखी बह चालू ने बाऊ চালো নি না তাহলে ততে দৌড়ে সুবিধা হবো ट्रेन रे दिबला ট্রেনে নিব হও যাবে কি अगर रिक्शा वाला को मौसा कहिन मुंडिया मारी मन हल दौड़ पैसा ठक नै दिबो ताको बने मौसा कहबी हां मौसा पैसा दे बने मौसा कहबी अब स्टेशन तू जानी जो कोन अछि स्टेशन जो रानीगुड़ा कथरा हौ जा 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 देखि आई टेकी नबो का बेंगो बे गया देखि ना दिबो आग प्लेटफार्म टिकट काटी कि ताबरे भितरे पइबो टिटा आई पैसा को देगी हां हां मती नि ताको कोला शर्ट पैंट पूरा बोट पिंधि कि से चिकन चकन हिन आई बतड़ी ओहो हला हां चकले तो व्यवस्था की तरह करी पैसा दिया है कृपया ध्यान दे गाड़ी नंबर संख्या 500838 है क्या है फुली गिरा गिरे तो वाले आई दे तब फिर को टिटिया 85 सुनो रकम न डाली तू हे जवान कहू तू बस रे जीवा लोक तू ट्रेन आड़ जाऊ तू कोन माई मतलब कहलो टिटिया गिरे हेटा इनी बाजे लोक किन जानिबे न हले कोन बस की बागड़िया ठंडी पदा कोसुला बागले ठंड पर ओहो से टिटिया एटा माई के डायरेक्ट टिकट काटिबो तोर डाकिबो एति की नंबर रे लागिबो तो गाड़ी हो एठी की बोल बुझा कि ना हो हां देखवाड़ा जा 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 बेटी को जा ए नते नते हेलो हेलो हां भट्ट मागी ओहो तुम पुओ का गला जे हैं के पैसा नै के गला मां को पाखरु कहला हलिया रहिबी 10000 टका दिया हला से जाईती हलिया बुद्धि जे सिए नाही मत पिकना गुरुजी कहां बे खाली हो हो मु जाऊ ले जेबी तो चल चल पड़ेबी आ किछि तो नाही आ कोन कर हो 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 रख गेट लेके
गे बाबू तुमर कौन पेटरू पोटा बाहरी पहले बांती करी ना कि ओहो गिरे गिरे जाको गिरे 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 तो मैं की कोठा रे हां गिरे तू भलो कथा हो तू कहू तो सब मोबाइल आनी नहीं देखिला को तो मां फोन उठौजी तू ये ढाई घोंगुड़ी मार मत खाई ना तो मैं हम घर को फोन कर दो लगे तो मां उठे बोले मैं जानथिली कि जे सुनो तो मां धरा पकैला को जाकी तू एडे सोई जे बोले मैं धइली जे तो जाईथिलु खोजी कि नानलो से जाई जे से कला में जाता रे निकाल जाई ठाकुर ने ठाकुर हम पर तू जहा कर तू कर मैं घर बार अछि एक्सीडेंट फेसीडेंट धरियार अछि 400 केते कोन करियार अछि जल्दी धरना आस जा ए नते सिखाबके नहीं पड़े कुआ गुड़ा ठिकाए कुइली बसारे कुआ गुड़ा ठिकाए कुइली बसारे देना होई हसी कह पदे कथा लवंगलता मोर गजमुकु तारे हसी कह पदे कथा देख देख गुड़को वाला ए सुन 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 मुझे जाई थे डाकी तू कोन जाई थे लो ठाकुर को बते जाई थे गुड़को बते हां ओहो सा जो काम हलो गोटा करू दे जारे से काम ते चले जाओ हां से माफ करे और यार तू के हाय के मोला दा के हाथ काटो बुझो ए यार ऐसा यार ए मो पता माफ करो ए को पता अरे देखिंग ना से अरे खुंजिया नहीं लेते देख धरिया बात चक के देखो कुछा गिरे कुछा कर के ना कुछ तो करे बाटे दे मापुरो दस्ती मुंडिया के मार दिया को ए यार मापुरो छोड़ नहीं आ बाहर देखे मापुरो यार आहिया फिराई नहीं मुझसे कह देबे की ऐसे के नहीं जैसे का फटाफट से का तो क्या किया नहीं जवाब कैसे के वो हां एडा टलको करो हां 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 बैठ देख छाता पूरे देख गिरा के उल्टा नुटा हां गिरा कुआरुआ को पाइलो ये घोड़को बजेबा लोक ताको मुंडिया मारी से कि घोड़को बजे एडी का आसे एक मिनिट रह उल्टा करा दिरा गिरा कोन असुविधा कोन होई हां गिरा पला मना जाको मो ओ मोली हे जीव तार किछि नाही मोली हे जो मना तुम बाबा सफा करबे ने पागला बाहाई दिले उठे ए सलाम दो खाइनी बोल सेला बा गरि पिडी जे पळाई दियाओ छुआ चन्ना पळेला कोन आ आतिरा सोनो तो आई अछि ना कोन हंदो सफा कर दबो से सफा कर दबो गुटे जे भितर गोडी दे देगी ना पड़ जा तोला रुद्र मणि की बाजरे ओका पका ठो नटे ठाकिबो देख ता जीव पेटु जी कोन देख लो तू कहलो आजा कोन कहू जे कहलो आजा ओ जाने तो सब जी किसला दा कहू जे ओ दा कहू जी हां ता टिके फिटिबो ओ दे कहलो मापुरो ताको को मा कह को मा देखलो मा कहबा ताको देख संकेरे कालुआ गिरे मा कहलु पुणी बारा कहया पई तो मोर सिकै नाहंती राकरी हो ताकु तू बा कहबोनी कि ओहो इने कथा ताले से सिकी देबो हिंदेले सिकी देबो जे तू ताले पो रहबो बात बर्तन खाइबो पीबो हक सोइबो बा करो बा देखिलो पार्टी फिटले भी आकेला तू बाहाबो जब आग्रह होबो 10 दिन जा बैठ उठे दे दबाओ मो कथा सुनु ता कुछ कहबो ता दंड दे दबा आ जो हो कति हां
ନାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ହଁ ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଖିଦିଅ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତାବିଜ ଲେଖିକିନା ସାଇନ୍ ମରେଇଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହବ ହଁ କରିଦେବା ଦେଖିବାନି ଯୋଉ ବୁଲିଆ ଆସିବେ ହଉ ତାହେଲେ ନୂଆପାଜି ଟାଙ୍ଗିଆଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି ଏ ବାଲି ଆଡ଼କୁ ନେଇକିନା ଘଷିବ ବାଗରେ ବାଲି ଖସିଯିବ କା ମାରିବ ଉପରେ ଯା ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିନି ପୁଅ ଗୋଟେ ଟେକିବୁ ଯା ସେ ପାରିବନି ମାରିବ ଦେଖେ ଧବୁଡୁ ଦେଖେ ପଥର କେଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପଥର ଜଣେ ନାହିଁ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଗିରେ ପଥର ଦଉନୁଛି ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦଉଛନ୍ତି ଗିରେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଆମେ ଗାଈ ଟେକି କଣ ପାଇଁ ପଥର ମାରିବ ମରିଯାଉଛି କାହିଁ କାମ କରୁଛ କି କଣ ତମେ ଠକ ମାରୁଛ ବାକିରେ ହେଲେ ଦେଖେ ଭଲ ଦେଖେ ପଛ କରୁ କିଛି ଯାଉଛି ତୁଇ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ମଲା ଯା ପଥରଟା କେମିତି ପକଉଛି ପଥରକୁ ହାତ ହଉଛି କଟିଯିବ ଦେଖିକିନା ପୁଅ ପଥର ଟେକୁଛୁ କି ଟାଙ୍ଗିଆ କରୁଛୁ ଶୁଣ ଦିଟା ଦଣ୍ଡଣିଆ ମାଛିରା ନା ଚିପି ଦେଇଥିଲେ ପଥର ହିନ୍ଦୀ ତ ଘଷି ଦେଇ ଶୁକୁଲା ଚାଲ ଦେଖେ ଗୁଡରେ ଦଣ୍ଡଣିଆ ମାଛିରା ଦେବା କିନା ହଁ ବଞ୍ଚିଲା ଶୁଣ ନଖଟା ତୋର ମରୁ ପଛକେ କାମ କରି ଚାଲ ଗଛଟାକ ହାଣି ଦିଅ ଦୁଇଟା ଗଛ ଛାଡ଼ିଦେବ ଫଟାଫଟ କାମ କର ହାତ ପୋଡ଼ି ଦେବ ଦେଖିକିନା ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେବ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଯିବ ଦେଖିକିନା ଛୁଆଟା ଯା ନଳକୁରେ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେ ଏଇ ସମୟ ବେড়া ଯାଇକି ଦେଖେ ଫରେଷ୍ଟ ବାବୁ ଆରେ ଫୋନ କଲା କଣ ନଳକୁରେ ପୁରେଇ ଦେ ଫରେଷ୍ଟ ବାବୁ ଫୋନ କଲା ନେ ନଳକୁରେ ପୁରେଇ ଦେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଆସନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ ହଁ ସେ ଆସୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଛୁଆରେ ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗଲେ ବଢିଆ ସେ ଦେଖ ଛଅ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଗ ତାକୁ ଆଗ ଜେଲ ହବ ତୁ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି ଶୁଣୁ ତୁ କାମ କର ଯାଇକିନା ଗଛଟାକୁ ମାପି ଦିଅ ନେ ଗଛ ନାପିବ ମାପିକିନା କେବଳ ପଣା ଦେଇଦିଅ ଦେଖେ କେମିତି କଣ ମାପୁଛି ଦେଖେ କଣ ହଜୁଛି ଯେମିତି କିନା ହଜିଗଲାଣି ଚେକ ନାପି ସାଇଲୁ କେ କେତେ ହେଲା କିରା ଆଙ୍ଗୁଳେ ତୁ ଆମର କହୁଛେ ଗିରେ ଉପରଟା ଦେଖି ଉପରଟା 4 8 ମଝିଟା 18 ଉପରଟା ହଉନି ମାନେ କମ ହଉଛି ତଳଟା ହିଁ ପୁରା ମେଲେ ହେଇଯାଉଛି ମଝିଟା ହେଲେ ତଳଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଚଳିବ ଏଇଟା ଦେବାଳିଆ ଗଛ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିକିନା ପଣା ଦେଇକି ଗଛକୁ ଆଣିବ ପଡ଼ିବ ଶୁଣ ପଣା ଦେବୁ ଯାଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବୁ ମହୁ କରିଦେବ ମହୁଡ଼ା ହାଣି ଦିଅ ହଁ ଯାଇଛି ମହୁ ଦେଖିକି ବେରା ମହୁ ଦେଖି ଯାଇଛି ହଉ ଚାଟି ଆଉଛି ନାକ ନାଲିଆ ହେଇଗଲା ଦେଖେ ଗିରେ ମହୁରା ଖାଇଦେଲା ରେ ଦେଲା ଇଚ୍ଛା କରି ଆଉ କଣ ହବ କିଛି କାମ ନାହିଁ ପାଇବୁ ପାନା
କିରେ ସିଏ ଜାନ୍ତ ବସିନି ତା ଛାତୁ ବି ଖାଉଛୁ ନାହିଁ ଏଟା ସରା ଯାଅ ପଣା ଦେଖିନି ଗଛ ହାଣି ଦିଅ ଏ ମହୁ କିଛି କାମରେ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲ ହଁ ତାହେଲେ ଗଛ ହାଣି ଯିବ ଖାଲି ହଉ ଯାଅ ହାଣି ଦିଅ ଏ ମହୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଦେଖିକିନା ତୁ ଗଛ ହାଣି ମୁଣ୍ଡ ହାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିନି ଯା ଯା ଏ ଯାକୁ ହାର କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯା ପାଇଁ ଆଇଥିଲୁ ଏ ସଳା ହଉ ୟାର ବୁବୁଲ ବାହାଘର ବୁବୁଲ ଘରକୁ ଘର ଯାଉଛୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ହାଣି ଦେବି ଶୁଣୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହାଣି ଯୋଉ ଜଲ୍ଦି ହଳ ଗାଡି ଆଉ ଭାତ ଜଲ୍ଦି ଧନା ଯିବୁ ଏକାଥରେ ଲଟେଇକିନା ଆଣି ହାଣି ନା ଦେଖିକିନି ଆଣିବୁ କରିବୁନି ଦେଖିକିନି ଆଣିବୁ ଆରେ ସେ ଗଛ ହାଣି ଯାଉଛି ତୁ ଯା 10 ଟଙ୍କା ନେ ଦେ ତା ପାଇଁ କଣ ଧରିକିନା ଯିବୁ ଇଟଲି ଫିଟଲି ସେ ଖାଇକିନା ଜଲ୍ଦି ଧରି ନାଇବ ଭାରି ଆଉ ତାର ପଇସା ଦେଇକି ସେଇ ଦୋକାନରେ କହିଦେଇ ଯା ହଁ କହିଦେଇ ଯା ବାକି ଚଳୁନି ଚଳିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ ଦିଅ ତୁ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯାଆନି ଭିତରେ ହବ ମଣିଷ ଯା 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 ଦେଖିବୁ ତା କୁଆଡେ ଗଲା ଯା ଗିରେ ଗଲୁ ଗିରେ ହଁ ଅଜା ଏ ଅଜା ଏ ଅଜା কে সাত পারে করাই রে ইসরায়েলের জায়গা এ বাপি বাপি বাপ গিরে কোন হইছে কোন রহ 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 গিরে কোন না লিয়া হই যাইছে গিরে না পাং ছাপরাই কোন কাকু কিরা লাগি দেরা আইসা এখন বুঝি ইসলা বাগ খাই দিলা কেউ জবর 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 যা দেখে দেখে কিরা লাগি দি ব্লডা গিরে কেতে জন কইবে যা জবর দেখে দেখে কোন গলা দেখে দেখে যা 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 ভালো ভালো রে ভালো ভালো এ কুঠিগা এ সা কুঠিগা তো 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 গেছে 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 দেখে 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 ভাই সালা তাকু তবে সালা মোলা নখটা দেখে দেখ দেখ গিরে ভাই কো ছমারি বজি হানা 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 ভাই দান গে গিরে সালা মক হানি গে গো ভাই দাকো হানা 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 নটা 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 একলা যাই চল কুপকা দেখল 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 এই শোন 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 দেখে বলছি কি না দেখে মই চইমি নে মরি যাইতে মই পূজা করি হবো কে কোনি আও গাদি বাপ তুই চো দেখে নারী দেখে নারী নারী দা গিরে নারী দেখে যা গিরে নারী দেখে গিরে তো নারী সামনে নারী দেখে চালু জি আও মজা নাহি নে গিরে মই সোহে আপকো ফোন করতে যাইবো সোহে মেডিকেল কোনে যাইবো আপনি আনে জাড়ি কুয়ারে গোলা মজা শোনো শোনো এ মো পাত্র রাখিলি মারলা মজা কো ঠিকানা উগে করবে গিরে শোনো শোনো এ মো আই গিরে সোহে আটে মগে এ আই সারা ফসে এ আইলো গলা গলা এ মো যা মরি গলা মেগা আছে গিরে কহিন তাহলে সব মিছিতে মরি নি সোহে আই কোরে যাই কে জানি গিরে দেখে দেখে কোন খোলা রে এটা কলা গিরে কহনি কহিন যাই কিন্তু ধবলি কিন্তু আই কহিলু যাত্রা দেখে যাইলি ঘোড়া যাত্রা ঠিক মরিনি বাটের খবর পাইলি আও তবে দাও মই মজা করে দিয়ে বলা শিকা কোলাসনি গিলা ড্রেস হয় এ বলা শিকা কা মরু গিয়ে এ যে পানি এ গিয়ে গিলা ড্রেস এ বাড়ি ড্রেস ফিলে হবে কি মরি দেখে পানি কাকি আরে গিরা মজা ইতারিকি মারি দিলে গিলা বেনা পানি ওই আর কি দিব চিবি গিলা ঢেউটা পাখি পানি দিলে মরি জীবন ওই নাতি লে দেখা গুড় দেখে লে ফেলা গুড় রে তারা মরু গিয়া তা আমন রে ও যা পাটি রে পারি টিকে দে সেটা গুড় রে তাই দেখে তা আমন রে মেলা কিনা কিনা তো গুড়ে দা ভাই কইলি কি তা পাটি দে তা পাটি রে দে পাটি রে দে ও পাটি নাই সব তা পাটি দে এই তোকে কেতে বুঝাইবি দেখে 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 দেখ ছোক গিয়া হলো না মারিয়া যা পাটি রে বাড়ি টিকে দে হ্যাঁ হ্যাঁ হেলা হেলা তাও
ছাড়ে একটু তো দিব তুই ছাড় পারে কি আইদি পিড় কোন আইছি কোন কো এলা কোন তুই কি কোন ভাই পিড় নজু না তুই তো গছ হাড়ি যাইছিল নাকি শোন গিরে কেস পানি গিরে মুতি দেখি ঝালরা বাহারিরা গছটাতে বাড়ি হইଥିଲା ହେଲା গছ মারি বইଥିଲା তুই গিয়া তো ঠেলা কো তো পিড় মারছ হ্যাঁ ସେମାନେ তো এটা কেদি না শুনবে হবনি তো ଆଉ ତୁ ଗିଆ ହେରିକିନା ପଡିଥିଲା জি ହାତଟା ମାରି ଉଠି ପଇଲା ତତେ ବଞ୍ଚେଇକିନା ମୁଇଁ ଭୁଲ କଲି মই ଆଉ তো মা রইনি না ଆଉ তো মা হবনি তো নাতিরে କଣ ପାଇଁ ରହିବୁନି ମଦନ ভাই কামাই বিনা কই কামড়ে পিছু না ଆଉ ପିଡ଼ିବେନି ମୋ ନାଙ୍ଗ ମୋ ଡାଙ୍ଗ ଆଉ ପିଡ଼ିବେନି ଏଇଠିକି ଆସ ମଣି ମାହର କେତେ କାମ କରିକିନା ଥକି ଗଲୁ ନା କହିଲ ଏଇଟା ବହି ପଡ଼ ମୋ ଧନ ମୋ ସୁନା ମୋ ନାଙ୍ଗ ପିଦେ ଟିକେ ଦେଖେ ଗାଡି ମଟର ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ବୋଇଲା ଗିରେ ପେଉଜି ଦେଖେ ଏସା ଜାଣିତ ପୋକ ଖାଇବ ବୁଢା ହାରାକୁ ପେଉଜି ସାରା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତୋର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୋର ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି ହସଉନି କି ଦେଖୁଛୁ ଏ ବଲାସିକା ଗାଁରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସରିଯିବ ବୋଲି ଖାଉ ପୁକ ନା ମତେ କିଛି ନଇତା ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝେଇକିନି ଘରକୁ ପଠେଇଦେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସେଇଦା ହଉ ଶୁଣ ଆରେ ତୁଇ ଯା ନଙ୍ଗଳାଣି ଭାରି ସେ ଯାଉଛି କିଆର କରିଦଉ ସେ ଯାଉଛି ନଙ୍ଗଳାଣି ମ ତୁଇ ଯା ହଳ ଯୋଉ ଆମର କିଆର କରିଦେ ସାଇଜ କରିଦେ କିଆର ଯା ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପଡ଼ିଆ କରିଦେ ଫଟାଫଟ କଲେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭଲ ହବ ଦେଖି ଯାଇକିନା ହଳ ଧରିବ ବେଶୀ ଗଲେ ସେଟା ମାରି ପକେଇବ ମଇଁଷିର ସିଂହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିକିନା ବାଜିବ ଧୀରେ ହଁ ଆରେ ଶୁଣ ଦେଖେ ଏମିତି କଣ ପାଲଟା ଦଉଛ ଦେଖିଲ ସେଣ୍ଢ ହେଇଯାଉଛି ସେଣ୍ଢ ପାଇବନି তো হাতরে পখাল তোরাণী তো হাতরে খুয়াইলে লাগু অছি মজা তুই তো মোহর রানী লো মোহর রাজা ধীরে 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 এটা বাঁধি দে আপে পানি যাহাঠি দেই দিও তুই ধানরা বুনি দে যা এটা লো আর আছে জয়ডা এটা পুয়ালা খাও তো ফটাফট ধান বুଣି দেব আরে তাকে ধান ଦେଇକିନା ପଠେଇଛି ଯେ ଆସେ ବୋହି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ପକେଇ ଦେଲେ କିନା ବୁଣିବ ତାକୁ ବତେଇ ଦେବୁ କିନି ବୁଣିବ ଅନୁକୂଳ ହାତରେ ବୁଣିବ ଭଲ ହାତ ଯୋଉଟା ଦେଖେ ଦେଖେ କୁଆଡେ ବଣୁଛି ଦେଖିଲି ଦେଖେ 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 କଣ କରୁଛି ଗିରେ କୁଆଡେ ହଁ ଠିକ ବାଟ ନେଲା গিরে হাড়ে কোয়াড়ে পড়ে যাଉଛି কে পুরা গিরে শোন এ সালাকো পারে তোই চুরা কি সিএ চুরা গিরে হাড়ে কোয়াড়ে গলা দেখ এলে কি করছল গিরা ধান বলে দেই বিকা পাই দেখিলে তো দরমারো কটিব টেনশন কিছু নাই নে মো দরমারো গিরে এটা দেবরি হাতরে ওষুধ হাতরে যাଉଛି কোন এরা সুধিয়ারা সাও যে শোনো এটা পানি হেলে তলকু আইব ভাই ধান হেলে তুমি যাও পানি হব নাই কোন দেখিকিনা বেড়ি দিও পায়ে আটকুরে ଦେଖିକି
ଦେଖିକିନା ନା ମଇଁଷି କିଛି ଆଣିନି ସିଧା ତମକୁ ପଠେଇଦେବେ ନହେଲେ ଦେଖିକିନା ଧୀରେ 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 ଆଗରୁ ଠିଆ ହେବେ ମାରେନି ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ଆଉ ଯିବନି ମଇଁଷିଟାକୁ ମାରିନି ତାକୁ ଯାବାକେ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ରହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଭାତ ମଗେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ପିଠେଇକି ଦେଇଦିଅ ହାଡ଼କୁ ଚୋର ହ୍ୟାଲୋ फेरी जा मैं खाए हुई ननीर महा आगे मरहबा ओ कौ पट हळ धर जग किलो तो क्या करे हळ ठिया कर गो भात नै जाउची ए ठिया कलु न केते गुरु जल्दी यार रहिलो खाइ टिका खाइ दिया मते केते झाडा आइला खोइ नि खाइ बढा ते लुकुरा किला हारे कोला फुल गोला ए अब्बा डब्बा अट्टा तळे गुडा खुडबा झाडा जीबा टिका टिका रांठी दबा ए गुडी खइनी काहा को मन देइनी खइनी गुडी माय चेरी गयो आगोया मरहबा आगे दिया जेबो आउ हळ ठिया कर ग ए हळ ठिया कर ग ए मे हवा खाइया सब कालो हळ ठिया कर ग करिथिली अरण डाली गो पाळे पाळे जायचे गो पाळे पाळे जायचे डाली गो पाळे पाळे जायचे पुडी गो पाळे पाळे जायचे पुडी आ गोटा गोटा हैला गोटे नसी जिला गोटा गोटा हैला गोटे नसी जिला ए मेरा बा आउ ता संगे आनिची कसी आंबुल हळठिया कर गो नाती किरा कुआरे गलो ए यार सुन लो ए नाती ए यार आसे क्या यार आसे ए नाती ए मो देउडारे बगी खाइ दियो ए यार पड़ जाऊ जू देउडारे बस ए नाती आ जत हेलो मो नाती ना आउ कला गुआ झियो नख बळिता जत हेलो नाती घोइता जत हेलो नाती घोइता मरि जाता आउ बाईगण पोड़ा संगे आउ बाईगण पोड़ा संगे आलू भरता खाइब आस आस मोर नाती घोइता खाइब आस आस मोर आसी मोर कोले बस पियाई प्रेम रस पियाई प्रेम रस आसी मोर कोले बस पियाई प्रेम रस पियाई प्रेम रस आउ ता संगे जाति देवी चुमा दुईटा खाइब आस आस मोर
ଏଇଟା ବସ ଶୁଣ ନାସ୍ତି ଆଗ କି ମୁଇଁ ଆଗ ଯେତେ ହେଲେ ନତି ଏ ମଉସା ତମେ କୁହ ଶୁଣୁ ମୋ ସାଇଲା କରିବ ମଉସା ମାନେ କହିବାନି କିରା କହିବା ବଦଲ କା ମଉସା କହିବାନି କିରା କହିବା କିରା କହିବା ଆମ ପାଟି ତ ଖରାପ ଆଉ ପାଟି ଖରାପ ଇଏ ମା ଏଠି ବସି କରନ୍ତି ଇଏ ହଳ ଟିକେ ମତେ ବସି ଯାତେ କେତେ କଥା ମୁଁ ଦେନା ବୋଲ ଯାଇତେ ଆଜି ତ ତମର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ତ ଛିଟା ଆଉ ତ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କିଛି କାମ କରୁନ ଏକ୍ସପାୟର ଡେଟ୍ ନାହିଁ ନା ଏ ମଉସା ଠିକ କହିଲି ନାଇଁ କହିଲ କହିଲା ସିଧା ବି ରୁଗିଆ ତତେ ହଁ ଟିକେ ସେ ଭାତ କାଇ ଭାତ ଆଜି ଆଉ ତା ତୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଖାଇ କେରା ଛଡ଼ା କିନି ତୋର ସାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କିରା କାଲି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗଲି ଚାଉଳ ତ ଦେଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କରିଦେଲୁ ଖାଇବୁ जो 40 टका चाउल आना कल देली से कहू जे यात्रा देखिला मत मागला पैसा तो नहीं गला आगोया मारा बा बाकी अपने खेल देली गो आप क्या करी अब या करबनी क्या दे हां करी से जाई এটা সারা তো সব নিরা দাদা মনে ত্রকি বুদ্ধি তো সব নাই क्या कोई लगे मन मार सब खाओ पाना तो दे सकता Hey!